السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی تھی تو وہ شور بڑا تھا۔ جی جی جزاک اللہ۔ اچھا سوری اگر یہ کہنا چاہتے پھر اسی بولے ہیں واقعی پھر سر ڈلا یہی بنتا ہی سن تلے چکنا جی بولنے بسم اللہ کرے میں کہا کرے بولنا چاہتے سن تو اسی نہیں بولن تھا تو پھر تو بالکل ٹھیک تسی کیتا ہے تو انہوں نے بولن دیو بالکل بسم اللہ۔ میں تو صرف یہ کہہ حسین رہا بھائی زنجبیل پہ کوئی بات ہو رہی تھی نا، تو ہاں، میں اس کے اوپر زنجبیل بس پہ بات کرنا چاہتی تھی۔ مرزا صاحب نے فرمایا ہے کہ جو زنجبیل ہے قاسن کانا مزاج صفحہ نمبر 300، کانا مزاجوہا زنجبیلا۔ ہاں یہ جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 384 ہے، 385 ہے اسلامی اصول کی فلسفی اسلامی اصول کی میں فلسفی۔ 386 اس میں صحیح یہ ہے، ہاں آیت لکھ بالکل۔ کے وہ کہتے ہیں کافوری اور زنجبیلی شربت کی حقیقت، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ کافور کا لفظ اس واسطے اس آیت میں اختیار فرمایا گیا ہے کہ لغت عرب میں کافرہ دبانے کو اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، ایسا ہی ہے؟ اس کے ایک جو کافارا کا مادہ ہے نا، اس کے اندر دفن کرنا، ڈھانپنا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، پھر صحیح ہو جی گیا۔ جی جی تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ایسے خلوص سے انقطاع اور رجوع اللہ کا پیالہ پیا ہے کہ دنیا کی محبت بالکل ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ تمام جذبات دل کے خیال سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جب دل نالائق خیالات سے بہت ہی دور چلا جائے اور کچھ تعلقات ان سے باقی نہ رہیں تو وہ جذبات بھی آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ نابود ہو جاتے ہیں۔ سو اس جگہ خدا تعالیٰ کی یہی غرض ہے، اور وہ اس آیت میں یہی سمجھاتا ہے کہ جو اس کی طرف کامل طور سے جھک گئے وہ نفسانی جذبات سے بہت ہی دور نکل گئے اور ایسے خدا کی طرف جھک گئے کہ دنیا کی سرگرمیوں سے ان کے دل ٹھنڈے ہو گئے اور ان کے جذبات ایسے دب گئے جیسا کہ کافور زہریلے مادوں کو دبا دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اور پھر فرمایا کہ وہ لوگ اس کافوری ہاں جی، اور پھر فرمایا کہ کافوری پیالہ کے بعد وہ پیالے پیتے ہیں جن کی ملونی زنجبیل ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ زنجبیل دو لفظوں سے مرکب ہے، یعنی زنا اور جبل سے، اور زنا لغت عرب میں اوپر چڑھنے کو کہتے ہیں اور جبل پہاڑ کو، تو زنجبیل اصل میں پہاڑ پہ چڑھنے کا نام ہے۔ یہ ہے بات جو انہوں نے کہی ہے۔ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ میرے یہاں ناقص علم ہے، لیکن عربی کی ساری ڈکشنریز جو بڑی بڑی ہیں نا، تاج العروض اور وہ، ان میں زنجبیل کو جو ہے ایک اسم کے طور پہ لیا گیا ہے، اور یہ مرکب نہیں ہو سکتا کیونکہ عربی میں جب کوئی روٹ لیٹر ہی نہیں ہے تو یہ ناؤن ہو گیا۔ نہیں، وہ ٹھیک ہو گیا، زنجبیل تو نہ نہیں ہے، لیکن زنا کے کیونکہ متعلق زنجبیل کو زنا الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں، ہیں؟ اس کو الگ الگ نہیں کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو میں الگ کر رہا، الگ نہیں کر رہا۔ میں جو بات پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ زنا کا لفظ عربی میں ہے یا نہیں ہے؟ جی الگ ہے، اس مادے سے نہیں ہے۔ ہیں؟ جی جی میں یہ نہیں کہہ رہا، میں زنجبیل سے بالکل نہیں جوڑ رہا اس کو، میں صرف زنا کے لفظ کی بات کر رہا ہوں، وہ عربی میں لفظ ہے یا نہیں ہے؟ جی وہ ہے، اس کا مادہ بھی ہے، وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب روٹ لیٹر۔ میرا مقصد ہے زنا کا کیا مطلب ہے عربی زبان میں؟ وہ میں ڈکشنری سے پھر بھی دیکھ کر بتاتی ہوں آپ ہاں کو، میں نے ٹھیک ابھی ہو وہ بہت ڈائریکٹ نہیں دیکھا، ٹھیک ہو گیا، میں نے صرف زنجبیل کا دیکھ رہی تھی۔ نہیں وہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ آ گئی بات۔ اچھا یہ سمجھ آ گئی کہ زنجبیل اسم ہے، ناؤن ہے، اور اس کو مرکب نہیں بنایا جا سکتا، نہ اس کو علیحدہ علیحدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ٹھیک، یہ بات نہیں ٹھیک۔ زنجبیل بے شک جب زنجبیل بولیں گے تو اس کا ایک مطلب ہے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن
جو بھی لفظ دنیا میں ہوتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے بنتے ہیں. اس کو زنا کو ہم علیحدہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ وہ لفظ ہے یا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لازمی طور پہ اس کو ایسے ہی بیان کیا جائے، مانا جائے اور سارا وہ، لیکن یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یہ اگر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ کیا جائے اور ایسے سمجھا جائے تو گناہ لازم آ جائے گا. اور زنا کا لفظ کیا علیحدہ سے ہے اور جبل کا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. تو یا جنی حسینی صاحب، ایک جاوید احمد گامدی نے مثال دی تھی ایک دفعہ میں نے ٹی وی یا ویڈیو پہ دیکھی ہے کہیں، جی جی کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آج میں نے شوربے سے روٹی کھائی ہے، یا تو انہوں نے کہا یہ بندہ اس کا یہ معنی نکالے کہ کیونکہ شور کہتے ہیں اس کو شور مچانا، سمندر کو، نوائز کرنا. سمندر ہاں. ہاں شور نوائز کرنا، شور کرنا وہ ہے نا. نہیں ہاں شور کہتے ہیں زیادہ نمک کو، ہیں. نمک اس کا معنی یا نمک ہے. وہ شور کے دونوں معنی ہیں. ایک تو شور زمین ہے جو نمک والی زمین ہے، ہاں اور ایک شور پڑ جاتا ہے. نہیں، نمک والی. شور کا معنی نمک، با کا معنی پانی، نہیں وہ تو اور ٹھیک ہے. شور با نمک والا پانی. میں یہی عرض کر رہا ہوں جب ہم ابھی شور پہ رکے ہیں تو شور کے دو معنی ہیں. ایک شور ہے جو پڑ جاتا ہے ہاں جی اور ایک شور ہے جو زمین ہوتی ہے. جی تو پتہ چلا کہ ایک ہی سپیلنگ سے اور ایک ہی پروننسیشن سے دو مختلف معنی ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے زبان میں. تو یہ تو زبان کی سیر ہے، اس کو سیر کو حاصل کر لیں گے. لیکن کوئی بندہ جب کسی چیز کے اس کی فیکٹرائزیشن کرتا ہے، اجزاء ترکیبی بناتا ہے، دیکھتا ہے، تو مختلف انداز سے اس کا ایگزامن کیا جا سکتا ہے. کوئی سوائے اس کے کہ گناہ کا معاملہ نہ ہو جائے، کسی جگہ گناہ لازم نہ آ جائے، کفر نہ ہو جائے، تو باقی تو ٹھیک ہی ہے. کوئی نہیں، لیکن زبان میں اگر یہ چیز رائج نہیں ہے اور آپ اس کے فیکٹرائزیشن کرتے ہیں، ترکیب بناتے ہیں، تو اہل زبان نے تو وہ نہیں بنائی، یہ تو آپ کی خانہ ساز ترکیب ہے نا. پھر آپ پتہ نہیں، ساری کتابیں تو نہیں پڑھی، پتہ نہیں کسی جگہ عربی میں جو گہری عربی جاننے والے ہیں یہ اس کا معاملہ ہے نا. جس طرح ابھی ہم چونکہ اردو کے ساتھ ہمیں تھوڑا شغف ہے، آپ نے شوربہ کا ذکر کیا تو میرے ذہن میں وہ شور بھی آ گیا دوسرا. تو جو زبان کے ساتھ گہرا تعلق رکھ رہے ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے کہ یہ ادھر دونوں لفظ ملے ہیں تو یہ اس طرح سے مل رہے ہیں اور اس طرح ان کے اندر معنی پائے جاتے ہیں. اور عربی زبان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ عربی کے جو حرف ہیں وہ بھی بامانی ہیں. باقی زبانوں کے جو لیٹرز ہیں وہ صرف جوڑنے کے کام آتے ہیں اور پھر کو مطلب نکالتے ہیں. لیکن عربی کے جتنے حرف ہیں وہ سارے بامانی ہیں، ان کے اندر تاثیرات موجود ہیں جس سے وہ لفظ بنے ہیں. ہر لفظ آپ اختلاف، علمی اختلاف تو رکھ سکتے ہیں نا. وہ نیچے لوگ خفا ہو رہے ہیں میرے سے. جی مطلب یہ کہ میں نے ایک علمی بات رکھی ہے اپنی سامنے، جو کہ میں نے کہا میرا ناقص ہے. بالکل آپ علمی. اچھا، زنا جو ہے نا، زا نون شا اس کا مادہ ہے جی، اور یہ عربی مطلب مادہ اس کو الاؤٹ ہے. اور لسان العرب میں ترجمہ دیا ہوا ہے کہ نکاح شرعی کے بغیر جنسی تعلق قائم کرنا، اور اسی طرح سے 3-4 اور میں بھی یہی دیا ہوا ہے. جیسے بدکاری. لسان العرب کی بات کر رہی ہیں آپ؟ لسان العرب میں جی. اور مفردات امام راغب میں کیا ہے؟ تاج العروض دیکھی ہے، قاموس المحیط دیکھی، مفردات دیکھ لیتی ہوں. اسی طرح جو عرب کی چھپی ہوئی بعض کتابیں ہیں مصر کی، وہاں سے پوچھنا پڑے گا. تو باریکی میں اتر کے غوطہ زن ہو کے کچھ نہ کچھ لائیں گے بات کو. لیکن بہرحال کو ایسی مشکل بھی نہیں ہے کہ ہم خام خواہی اس بات میں کہ مرزا صاحب نے کہا مرزا صاحب کو غلط ثابت کرنے کے لیے تو مرزا صاحب کو کہیں گے مرزا صاحب نے یہ غلط کہا ہے
तो बहरहाल ये कहने से अगर तसल्ली हो तो भी कोई हर्ज नहीं, ऐसा भी कहा नहीं जा नहीं नहीं नहीं, कोई इस तरह का जाती जो है ना वो निकालने की बजाय सकता। इंसाफ की बात करनी हाँ। चाहिए कि क्या जो उन्होंने जना और जबल की तरकीब तैयार की है जंजबील से, हाँ क्या ये अहले अरब में कोई है हाँ या इनकी अपनी है सब, बस ये सवाल। ठीक है, बराबर। हराम जिमा जिनसी ताल्लुक का नाम है जो शरीयत में मना है। ठीक है, वो बड़ा महदूद बात उसमें रहे तो ठीक है, ठीक हो गया। जनाब राणा साहब, वाटर साहब आ गए। दोपहर के वक्त भी ये बात हो रही थी और लोग पूछ रहे थे कि ये जंजबील की तो तरकीब है जना और जबल, या ये कहाँ से लिया मिर्जा साहब ने? मैंने कहा यह मेरे इल्म में नहीं है, किसी अरबी जानने वाले को पूछेंगे कि जंजबील की ये तरकीब जना और जबल। कैसर मिर्जा कैसर बेग साहब आ गए ने, राती आए ਤੁਸੀਂ ਕਰਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਸਾਕ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲੂ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕੇ ਖਾਲੂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ अलैकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी साहब क्या हाल है? सब खैरियत है? हो गया कि ਤੁਸੀਂ सुनने वालों को अगले दिन मिर्जा बशीर साहब आ गए। मिर्जा बशीर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇਲਮੀ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਸਦ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੈਮਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਨਜ਼ਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਾ ਸ਼ਫਕਤ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। जी अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। जी वालेकुम। मैं ना ड्राइव कर रहा, बस 5-10 मिनट ਦਾ, ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। नहीं कोई शोर नहीं आ रहा, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਥੋੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈਕ ਦੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਦੇ? सब शुक्र अल्लाह ताला दा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, खैरियत है। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ सब ठीक है? ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਵੀ ਦਾ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ਗੋਈਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਉਹ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਛਿੜਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਮਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਸਨ ਇਸਾਕ ਬੇਗ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ जी। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲੂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤਾ ਦਾਂਗਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦ ਛਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਬਰੋਡ ਤੇ।
وہ جڑا اپنا طلعت صاحب اور مانی اور وہ ہے نا اپنا نادر صاحب انہاں دی دور تے میں انٹرویو پورا دیتا سی اپنے خاندان دے بارے چ. اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی وہ تسی اگر کتے مل جائے تو تانوں پوری تفصیل اتنے بھی مل جائے گی. وہ ویب سائٹ تے کتے میرے خیال کتے نہ کتے مل جائے گا انہاں دا. تے باقی یہ ہے کہ تسی جڑا تہاڈا کوئی مین کنسرن ہے وہ دے بارے چ کوئی گل بات کرنا چاہ رہے ہو یا دسنا چاہ رہے ہو ساڈے نال کوئی شیئر کرنا چاہ رہے ہو یا اپنے علم دے وچ اضافہ کرنا چاہندے ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. الحمدللہ سارے جڑی میرے کول انفارمیشن ہے میں تانوں دے دیاں گا. مرزا اسحاق بیگ صاحب جڑے نے وہ میرے خالو نے اور محمدی بیگم صاحبہ جڑے نے وہ میری والدہ دی پھپھو سن. تے خاندانی طور تے پچھوں جڑا نا وہ لڑی ملدی ہے پرانی ہے زیادہ کیونکہ میں اکثر ٹائم جو ہے وہ باہر گزاریا ہے. تقریباً 43 سال ہو گئے نے مینوں. میں 17 سال دبئی رہے ہیں ہوں 26-27 سال اتنے یو کے چ ہو گئے نے. میں اردو چ گل کراں تے بہتر ہے اگر ہور بھی شاید کچھ لوگ جڑے نے وہ میرا پنجابی نہیں سمجھتے وہ بھی سمجھ لیں گے. جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی تو وہ اصل میں جو ہے وہ پرانی باتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کتابوں میں ملتی ہیں. تو میں بہت چھوٹا تھا اس وقت جب ہم لوگ جو ہے اپنی خالہ کی طرف جاتے تھے تو ہر 3 مہینے کی چھٹیاں وہاں گزارتے تھے بچپن میں. تو میرے چھوٹی سی عمر میں نے محمدی بیگم صاحبہ کو دیکھا بھی ہوا ہے اور ساری اس کی جو ہے ان کا حلیہ اور ساری باتیں میں نے پھر کنفرم بھی کی کہ یہ ساری باتیں جب یہ انٹرویو سے پہلے کی بات ہے کہ میں کہ کوئی بات غلط نہ ہو جائے. ہو سکتا ہے میں چھوٹا تھا تو کوئی بات جو ہے وہ مطلب غلط نہ ہو جائے. تو اس لیے میں نے پھر اپنے جو کزن ہیں کیونکہ میرے خالو کے بیٹے جو ہیں وہ میرے فرسٹ کزن ہیں اور جو ہے وہ ہماری بھی ان کی دادی تھی تو ہماری بھی دادی لگی محمدی بیگم صاحبہ. تو یہ ہے کہ ہمارا تعلق پتوں کی سے ہے اور پتوں کی کے رہنے والے ہیں. ہمارے جو ہے وہ مطلب احمدی خاندان ہے اور ہماری جو نانا جان تھے اور پر نانا جان وہ مرزا جو ہیں ہمارے لنگروال سے. ہاں جی بالکل جو لنگروال کے رہنے والے ہیں. اور جو ہے مرزا شریف بیگ جو ہے وہ میرے نانا جان کا نام تھا اور دین محمد صاحب مرزا دین محمد صاحب جو تھے وہ میرے پر نانا تھے جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام جن کو ہم امام مہدی مانتے ہیں ان کے وہ جو ہے انہوں نے بیعت کی تھی اور وہ ان کے صحابی بھی تھے. تو یہ مختصر بیک گراؤنڈ ہے اور باقی اگر کوئی آپ کا معین سوال کوئی ہے تو یہ کتنے بھائی تھے اور کتنے بہنیں تھے اسحاق بیگ صاحب؟ یہ 5 بھائی تھے ٹوٹل. مرزا اسحاق بیگ صاحب سینٹر میں تھے اور 2 ان کے بڑے تھے اور 2 چھوٹے تھے اور 2 ان کی بہنیں تھیں. تو ان میں سے یہ صرف اکیلا اسحاق بیگ صاحب احمدی ہوئے ہیں، دیگر بہن بھائیوں میں سے کوئی ہوا ہے؟ نہیں ان میں سے مرزا اسحاق بیگ صرف احمدی ہوئے تھے اور ابھی تک ان کی جو اولاد ہے وہ ساری احمدی ہے الحمدللہ. اور آگے ان کی ساری جو ہے وہ احمدیوں میں شادیاں ہوئی ان کے بچوں کی بھی. اور میں نے بتایا تھا تقریباً 250 سے زیادہ اس وقت ہمارے آپس میں ریلیٹیو ہیں جن کا ہمارا آپس میں تعلق ہے اور ہر خوشی غمی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں. اور واٹس ایپ پہ ہمارا گروپ بنا ہوا ہے اور اس میں بھی سارے شامل ہیں. تو ہر چھوٹی موٹی بات جو ہوتی ہے ڈیلی وہ کوئی نہ کوئی ہوتی رہتی ہے آپس میں کنیکشن. جی ان کی جو شادی ہوئی ہے آپ کی خالہ سے تو آپ کے نانا احمدی تھے؟ جی جی میرے نانا احمدی تھے اور میرے ماموں 3 ماموں تھے اور 5 جو تھی وہ خالہ تھی جن میں سے
ایک جو خالہ مطلب تو 4 خالہ تھی، مطلب میری امی کو ملا کے 5 بہنیں تھیں یعنی. تو مرزا اسحاق بیگ صاحب جو ہیں وہ پہلے احمدی ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جو احمدیت قبول کی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو اشارہ یا انہوں نے خوابیں دیکھی تھی جن کی وجہ سے انہوں نے رجوع کیا، احمدی ہوئے، اور پھر 6-7 سال کے بعد ان کی شادی ہوئی. وہ طریقے وغیرہ ساری جو ہے وہ موجود ہے، مگر مجھے اتنی وہ پرانی یاد نہیں ہے، مگر وہ میں نے پوچھا بھی تھا ان کے بیٹے سے جو ہمارے کزن ہیں، ان سے بھی ہر دوسرے تیسرے دن بات ہوتی رہتی ہے. تو وہ ساری جو ہے وہ کب انہوں نے احمدیت قبول کی، کب شادی ہوئی، کب سارا ہر لحاظ سے. تو باقی یہ ہے کہ میرے 3 ماموں جو ہیں وہ پتوکی کے تھے، اور بڑے اللہ تعالیٰ کے فضل سے پتوکی میں آج بھی اگر آپ جائیں نا، اور ہم نے مطلب پتوکی سارے وہاں سے چھوڑ دی، فیملی ساری باہر ہے، کوئی بھی وہاں پہ نہیں ہے، تینوں ماموں کے بچے بھی اور ہماری فیملی بھی. 4 گھر تھے ہمارے جو احمدی اور یعنی مرزا فیملی کے تھے. باقی دوسری جماعت تو بھی ہے، وہاں پہ مسجد بھی ہے اور کافی لوگ احمدی وہاں پہ ہیں، مگر ہماری پتوں کی یعنی مسجد کے اوپر قبضہ نہیں ہو گیا؟ نہیں جی. اچھا. حملہ ہوا تھا مگر اس وقت تو کچھ مسئلہ بنا تھا، اس میں میرا چھوٹا بھائی بھی شامل تھا جس میں وہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی. انہوں نے اس وقت کوئی جب وہ ہم مطلب انہوں نے اٹیک کیا تھا تو آگے سے پھر مذمت کے چکر میں 12 لوگ کیس بنا تھا، 12 لوگ پھر بعد میں سارا رفع دفع ہو گیا. اچھا، یہ ایگزیکٹ آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ احمدی ہونے کے کتنا عرصہ بعد ان کی شادی ہوئی تھی؟ میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد ہوئی تھی شادی. 5-6 سال پہلے وہ احمدی ہوئے تھے اور پھر شادی ہوئی تھی؟ ہاں جی. یا شادی ان کی کوئی بیک گراؤنڈ ہے احمدی ہونے کی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ شادی کے ساتھ کوئی تعلق ہے ان کا احمدی ہونے کا؟ میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ ویسے تو جو تھے وہ اپنا مرزا اسحاق بیگ صاحب وہ ایک ذمہ دار ہے تھے. ان کا کوئی اتنا زیادہ جیسے ہوتا ہے نا، میں مطلب کلیئرلی جیسے بتاؤں کہ بہت زیادہ ایک ہوتا ہے ریلیجیس پرسن اور ایک ہوتا ہے میڈیم اور ایک ہوتا ہے بالکل کم. تو وہ مطلب زیادہ ریلیجن نہیں تھے، مطلب اتنا زیادہ، مگر ان کو جو مطلب وہ انہوں نے جو بتایا اپنے بچوں کو اور انہوں نے ہمیں بتایا تو وہ انہوں نے یہی تھا کہ ان کو جو ہے وہ کوئی خواب وغیرہ آئی تھی اور انہوں نے پھر اس کے بعد رجوع کیا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شادی ہوئی تھی. آپ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے، مذہب کی طرف زیادہ جھکاؤ نہیں تھا، رجحان نہیں تھا ان کا؟ ہاں جی، مطلب گاؤں میں ان کی جو ہے نا سارے مطلب جو ہے وہاں پہ جو ساہیوال کے علاقے میں آروالا کے پاس ان کی زمینیں تھیں اور وہاں پہ وہ ذمہ دار بھی، اور گاؤں میں کافی یعنی ان کی حویلی بھی کافی بڑی اور ماشاءاللہ کافی سارے جو ہیں وہ تھے، مگر وہ ان کا رجحان اتنا زیادہ نہیں تھا. مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں نے بتایا نا کہ ان کو کوئی خوابیں آئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے پھر رجوع کیا اور احمدی ہوئے تھے. نہیں، وہ شادی آپ کہہ رہے ہیں جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے احمدی ہوئے تھے، ایسا نہیں ہوا. نہیں، لیکن اگر ان کو کوئی خواب وغیرہ یا ایسا کوئی اشارہ وغیرہ ہوا ہے، اور جو بندہ خواب پر یقین رکھتا ہے اور اشاروں کی طرف اس کا کوئی ذہنی جھکاؤ ہے تو وہ تو مرد کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا. وہ تو پھر ان چیزوں میں بلیو کر کے کہ بندہ اتنا بڑا عقیدہ چینج کر لیتا ہے تو لامحالہ اس کا رجحان بھی مذہبی ہونا چاہیے نا. اچھا، ان کے کتنے بیٹے ہیں اسحاق بیگ صاحب کے؟ اسحاق بیگ صاحب کے 4 بیٹے تھے اور 2 فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور 2 ابھی لائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ.
جو زندہ ہے ان کی دیکھیں کتنی جو عمریں آپ ہیں؟ نے جو آپ نے کوشچن کیا ہے نا، یہ کسی کے دل کا معاملہ جو ہوتا ہے نا، یہ ہم لوگ جج نہیں کر سکتے کہ اس کے دل کی بات جو ابھی آپ نے کہا ہے نا، تو وہ ایک بہت ہی عجیب سی بات لگتی ہے کہ کسی کے اندرونی معاملے جی وہ ایسے ہوگا، ایسے کرے گا۔ جو ہمارے سامنے حقیقت ہے، میرے والد صاحب کہ جو میں اپنی بات کروں تو میرے داد کے سارے ابھی تک غیر احمدی ہیں، وہ نہیں احمدی ہوئے۔ میرے والد صاحب کو بھی ایک خواب آئی تھی، وہ بھی اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے اور وہ زیادہ اتنے مذہبی نہیں تھے، اور ان کو بھی ایک خواب آئی تھی اور انہوں نے بھی احمدیت قبول کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ ہم شکر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو ہے وہ ان کو احمدی ہو گئے، ورنہ ہم بھی آج یہی انہی چکروں میں دھکے کھا رہے ہوتے، اور وہ ان کے جتنے بھی ہمارے چچا اور وہ سارے وہ انہی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں، وہ ظاہر ہے جو بندہ جس عقیدے کو قبول کرتا ہے تو اس کو وہ صحیح لگتا ہے، ظاہر ہے، تو پھر اسی لیے اس کو قبول کرتا ہے۔ جی جی، جس کو نہیں، جو اس کا میں ویسے مخالف بتا ہے رہا یا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بعض انسانوں کی ہوتی ہیں، یعنی چیزیں جو اشارتاً اگر اللہ تعالیٰ کسی کا دے دیتا ہے کسی کو اور وہ اس کو مان لیتا ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک ہدایت کا طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کا۔ اچھا، یہ بات جو آپ نے 2-3 دفعہ کہی ہے کہ ان کو کوئی خواب وغیرہ آئی تھی، یہ انہوں نے آپ سے بیان کیا یا آپ نے کسی ان کے بیٹے سے سنی ہے بات؟ نہیں، یہ اکثر ہوتی رہتی تھی بات، کیونکہ خاندان میں رہے ہیں اور خاندان میں آنا جانا، شادیاں، بیاہ، اور باقی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہاں پہ پاکستان میں ان کے جو گاؤں تھا وہ اکثر 3 مہینے کی چھٹیاں جب ہوتی تھی گرمیوں کی، تو ہم پوری فیملی وہاں پہ ان کے آپ نے پاس۔ ڈائریکٹ ان سے سنی ہے نا، اپنے خالو سے یہ بات؟ جی جی، میں نے ڈائریکٹ بھی سنی ہوئی ہے، مگر وہ بچپن کی بات میں نے آپ کو بتایا نا کہ پہلے کافی عرصہ پہلے کی بات ہے۔ وہ اکثر فیملی میں جب بیٹھتے تھے تو باتیں ہوتی رہتی تھی، تو اس وقت بھی میں نے سنی ہوئی ہے، پھر اس کو کنفرم کیا میں نے اپنے جو ہیں ان کے بیٹوں سے، ان کے بچوں سے۔ تو انہوں نے کیا بتایا کہ کیا خواب یا اشارہ کوئی اس کے بارے میں بتایا انہوں نے؟ میں نے تفصیلاً تو نہیں ان سے بات اس طرح کی کہ کیا انہوں نے بتایا یا کیا انہوں نے دیکھا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ ان کو خواب آئی تھی، اور انہوں نے خواب 1-2 دفعہ ان کو خواب آئی اور انہوں نے رجوع کیا اور یہ بات کی۔ اچھا، وہ خود پڑھے لکھے تھے اسحاق بیگ صاحب؟ پڑھائی ان کی جو ہے وہ اس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں، مگر جیسے یعنی پرانے زمانے میں جیسے لوگ علم رکھتے تھے پڑھے لکھے، میں پوچھ لوں گا ان سے کہ کیا ان کی تعلیم تھی، اگر آپ تعلیم کے بارے نہیں، میں آپ ان کو، وہ فوت ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 85 میں حل فوت ہوئے تھے۔ 85 میں؟ آپ کی ہاں کتنی جی، عمر تھی اس وقت؟ ہفتے پھر چڑھ جائیں میری تو بہتر ہے ابھی صفائی کر لو، دیکھو نا صاف کی اگر آپ کتنی اچھی میوٹ لگ کرے رہی ہو، ہے۔ علی احمد صاحب میوٹ کرے ہو، سانی صاحب ایک سیکنڈ۔ مطلب آپ چلے، میں اس کی جو ہے نا میری عمر، میں ویسے 63 میں پیدا ہوا تھا، تو 82 میں میں دبئی چلا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ تو میری ینگ تھے، آپ بچے ہاں نہیں تھے، جی، یعنی جب ان سے ملاقات ہوئی۔ جان نہیں، جی میں نے صرف یہ پوچھنا ہے کہ کیا وہ اتنے پڑھے لکھے تھے، کتابیں وغیرہ پڑھ سکتے تھے، یا کبھی پڑھتے دیکھا آپ نے ان کو؟ دیکھیں، وہ میں نے ان کو پڑھتے ہوئے تو نہیں دیکھا، مگر یہ ہے کہ وہ اخبار وغیرہ جو آتی تھی نا وہ پڑھتے تھے، اور جو بھی ان کو مذہبی لٹریچر پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے اس کے بارے میں نہیں مجھے پتا، مگر ٹھیک، جو اخبار وغیرہ آتی تھی اس کو وہ پڑھتے تھے، اور وہ پورے گاؤں میں جو ایک پنچایت ہوتی ہے وہ پنچایتی آدمی تھے، اور وہ گاؤں میں والے فیصلے وغیرہ کروانے کے لیے ان کے ہماری وہ مطلب فیملی میں، اور ان کی جو باہر کی حویلی تھی وہاں پہ وہ ایک جیسے ماحول ہوتا ہے نا گاؤں کا، کہ وہ سارے منجیاں اور چارپائیاں یہ اور کرسیاں وغیرہ لگا کے دور میں بیٹھ جاتے تھے سارے جنے، اور وہ باتیں کرنی رات کو لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سارے دن کی باتیں کرتے نہیں، تھے وہ اس ٹھیک ہے، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ان کا ایک انٹرویو چھپا ہوا ہے الفضل اخبار میں، جی جی، اس کے بارے میں آپ کوئی جانتے ہیں؟
नहीं, मैंने खुद नहीं पढ़ा, सुना हुआ है मैंने। वो इंटरव्यू अगर देखें ना तो उससे तो ये पता चलता है कि ये बंदा काफी मजहबी भी है और उसका कोई मुतालिया भी है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि वो इंटरव्यू उनकी तरफ से तैयार किया गया है, मैन्युफैक्चर था, या उन्होंने खुद वाकई ये बातें की हुई हैं? इसके बारे में कभी उनके बेटों से या उनसे बात हुई है आपकी? मजहबी मैंने आपको बताया कि मुझे पहले की बातों का नहीं पता, मगर उसके बाद जब उन्होंने अहमदियत कबूल की है उसके बाद तो वो स्ट्रिक्ट रहे हैं पूरे खानदान में और पूरे गांव में। उनका यानी जो था वो किसी एक ही फैमिली थी जो अहमदी थे वो। ये अपने भाइयों के साथ उन्होंने कोई हालात जब खराब हुए हैं या जब ये 74 में प्रॉब्लम्स हुई हैं उस वक्त उनके थ्रेट भी बहुत था, और वहां से वो मतलब बहुत ज्यादा जो है पूरी फैमिली ने इसके बारे में वो किया। तो वो मजहबी है थे तो उन्होंने सारा कुछ किया है ना। मजहबी उन्होंने अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ कभी इस मौजू को डिस्कस किया कि ये इमाम मेहदी हैं, इनको मानना चाहिए, ज़रूरी है, जो नहीं मानेगा नजात नहीं होगी? कोई इस तरह की बात कभी उन्होंने की अपने बहन भाइयों से? ये मौजूद वगैरह हमारे सामने तो नहीं, मैं उनके बहन भाइयों के साथ फिर मेरे सामने कोई नहीं हुई, और वो ये डिस्कशन तो चलती रहती थी, और वो भाई मुखालिफ भी हो गए थे क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था। तो वो काफी उन्होंने मतलब जो है ना वो मसला बना रहा है उनके आपस में जायदाद वगैरह का भी, हवेली का भी। तो वो हवेली में भी उन्होंने काफी भाइयों ने जो था ना वो इतराज किया, और फिर उसकी जो उन्होंने कहा जी जैसे पंजाबी में कहते हैं वंड करो जी, मतलब तो वो फिर उसकी जो उन्होंने किया था कि भी एक तरफ हवेली खाली थी और भैंसे वगैरह और वो थी, और दूसरी तरफ जो था वो जो राशि इंतजाम जो रूम्स वगैरह, किचन, बाथरूम, हर चीज बनी हुई थी और काफी मतलब जो है। तो वो उन्होंने जहां तक मुझे हुआ था यानी पता चला और बातें पता चली थी, तो उन्होंने सारी एक पंचायत बुलाई और फिर उसका उन्होंने कहा जी हमने ये करना है, हवेली को जो है वो तकसीम करना है। अच्छा, ये मिर्जा ताहिर साहब ने भी एक बात का जिक्र किया है कि जब उनके कोई शादी थी उनके किसी बच्चे या बच्ची की, तो बाइकाट कर दिया गया और उनको वो देखें सारी उलटनी पड़ी। कोई है इस तरह की बात कोई आपके ज़हन में? हाँ जी, ये बिल्कुल हुआ था 100%। किसकी शादी थी वो? उनकी बेटी की जो इसहाक बेग साहब की बेटी की शादी थी? हाँ जी, हाँ जी, शादी का है था, मगर काफी उस वक्त मैं तो छोटा था, मगर यह है कि पूरे इंतजाम किए गए थे और फिर वो उन्होंने इनकार हो गया और बड़ा वो मतलब ये पूरा किस्सा एक है था। तो इसमें आप मतलब मैं जो आप मेरा जो इंटरव्यू आप कर रहे हैं, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है आप उसको कंफर्म करना चाह रहे हैं मेरे से? नहीं, जाहिर है अगर आप उस फैमिली के बंदे हैं तो आपसे पूछने का मतलब तो यही है ना कि मेरी बात करें, फैमिली के बंदे को 100% हर बात का नहीं पता होता, हर जगह पे वो मौजूद नहीं होता। मैं वो बात बता सकता हूँ या करता हूँ, मेरी आदत है कि मैं ऐसे ही पानी में या हवा में तीर नहीं चलाता, ठीक है ना। मैं सीधी बात करता हूँ जिसका मुझे पता है, मगर यह है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां नहीं रहा ज्यादा। वो बहुत छोटा था जब मैंने उस वक्त जो वो बातें हुई थी और ये वो, मगर वो हमारे शादियों में आना जाना ये वो सारा होता था। वो जो कजन है आपके, फर्स्ट कजन जो इनके बेटे हैं बेटियां, वो इधर हैं, यूके में हैं या पाकिस्तान में? बहरहाल उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो अभी डिस्कस नहीं कर सकता मैं ऑनलाइन, ठीक है। अमन जी साहब रहन तो ना जड़ियां प्राइवेट गुफ्तगू वो तो ना करो अमन जी साहब, बस करो, इतना ही हुंदा है। कोई प्राइवेट में गुफ्तगू नहीं कर चलो पते शते रहन दियो ना पूछो। ओ यार मैं कोई मुनाजरा शुरू कर देता हूं ना सर घर दे एड्रेस ते पता ना जाओ किथे। ओ भाई ओ खैर मेरे कख नहीं होने लगा, मैं घर दी इंफॉर्मेशन यार करनी बात हो गई हो गई है ਤੁਹਾਡੀ यार। भाई जी मैं ਦੱਸਦਾ ठीक है, मैं नहीं पूछ लिया भी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ
ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਤ ਖਤਮ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਾਈਫ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੜੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਯੂਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, प्राइवेसी लीक हो जाती है। मैं ये बता रहा हूँ कि बात सुने, उनके बच्चे और उनके सारी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। आपने मतलब क्या उसमें से निकालना है, बताएं मुझे। जो भी देखे, पाकिस्तान के अंदर कुछ रहते हैं, कुछ सऊदीया में भी रहते हैं, कुछ जापान, अपना पूरे खानदान के लोगों की जो है वो जर्मनी में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, हमारी जो मेरे भाई अपने जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फिलिपाइन में है। अब बताएं किससे बात करनी है आपकी। मिर्जा कैसर साहब मेरी बात सुने, अगर आपको ये बात पसंद नहीं आ रही तो मैं यहीं रोक देता हूँ, कोई जरूरी नहीं है। ये सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ, जानने के लिए। उनके उनके जिस तरह 4 भाई आपने बताया और हैं, बहनें हैं, मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, उनमें से कोई बंदा अहमदी नहीं हुआ, इनका भी मजहबी रुझान नहीं था। इनको कौन सा इशारा आया, कैसे हुए, और इसकी बैकग्राउंड, और फिर इनके साथ जो भाइयों की तरफ से या बरादरी की तरफ से था, वो प्रेशर किस चीज का था, मजहबी था, दुनियावी मसाइल थे इनके। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, अगर आप समझते हैं। वैसे मजहबी तौर पे वैसे मिलना गिलना आना जाना था उनका, मगर मजहबी तौर पे वो इस जो उनके ऊपर प्रेशर था, जो भी वो लाहौर में रहते थे, तो वो ये इनकी फैमिली जो है शुरू से ही वहां पे रहते थे गांव में, तो वो उनका प्रेशर की वजह से वो काफी मजहबी प्रेशर ही था। और बाकी दूसरा तो लेन देन कोई ऐसी चीज नहीं थी जहां तक मुझे इल्म है। बाकी जो है वो यही था कि भी ये अहमदी हैं, और इसकी वजह से जो है वो उनको जो प्रेशर होता था जिस तरह का लोगों के लो जी आपका बेटा जो है अहमदी हो गया, और ये हो गया और वो हो गया। और ज्यादातर जो है मोहम्मदी बेगम साहबा जो हमारी मतलब दादी लगती थी, वो इनके पास रहती थी। बड़ा प्यार था और बड़ा ही अच्छे तरीके से मतलब उन्होंने वक्त गुजारा। हमारे जो हमारी एक खाला अभी लाइव है माशाल्लाह, तो वो भी हमें बातें बताती रहती हैं, यहाँ पे यूके में होती हैं वो भी अहमदी है। कैसे सब वो भी अहमदी है खाला? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, वो भी अहमदी है। और यानी हाँ जी, आपकी नहीं खाला तो सारी अहमदी थी, क्योंकि पूरी फैमिली अहमदी थी। भाई ये तो सारे इनके ननिहाल, सारे इनके नाना की बेटियां बेटे सारे अहमदी थे, उनकी इनके घर में शादी हुई है। बात तो ये ना, ये तो समझ आ गई बात। ये नहीं दूसरी बात ये मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जो हमारा पत्तों की में अगर आज भी आप जाके देखें ना, तो सबसे ज्यादा मुखालफत और सब जो भी था ना, और हमारी अल्लाह ताला के फजल से वहां पे इज्जत ऐसी थी कि लोग जो थे ना बहुत प्यार करते थे, यानी लोगों के साथ बहुत तल्लुकात थे। और बड़े दूर दूर से जो मौलाना साहब आते थे ना, वहां पे जलसे जुलूस निकालते थे, तो वो जब वहां पे उनके सामने लोग शामिल होते थे, फिर वो हमारे घरों तक नहीं पहुंचते थे, तितर बितर हो जाते थे। अल्लाह ताला के इतना फजल था। अब ये आपने बताया कि साक बेग साहब के पास उनकी वालदा रही हैं, क्या उन्होंने अपनी वालदा को कभी दावत नहीं की? क्या है तबलीग जो है वो घर के अंदर माहौल जो होता है ना, वो इस तरह नहीं होता कि एक दूसरे को तबलीग की जाए। और वो जो कितनी बातें जो होती हैं वो कभी भी वैसे यानी एक पंजाबी के अंदर मैंने जो लफ्ज सुना हुआ है, तो उन्होंने ये लफ्ज अपने बेटे को छाका लफ्ज इस्तेमाल करके उन्होंने कहा छाकिया फिक्र न कर, मैं भी अहमदी है, मगर उन्होंने बैत नहीं की थी। मगर ये क्योंकि अनऑफिशियल बात है, इसलिए मैं करना नहीं चाह रहा था। तो मनु भी अहमदी समझ, उन्होंने पंजाबी दे लफ्ज अल्लाह, मगर ये है कि मैं आपको इसलिए उन्होंने अपने मुंह अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, वो सुने हुए मैंने, मतलब अगर मैं क्योंकि उन्होंने बैत नहीं की थी और वो नफरत नहीं करती थी। नहीं, लेकिन वो तो नफरत तो पहले होती नहीं थी पाकिस्तान में, ये तो बाद में शुरू हुए मसले मसाइल है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मामला था ये इतना आसान और छोटी सी बात नहीं है ना। जिस बंदे ने मिर्जा साहब के दावाजात को देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, जो जानता है, उसको पता है कि या हम यूं हैं या हम यूं नहीं हैं। मतलब या हम इस राह पर हैं या हम इसके उलट हैं, बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, आमिर साहब आपका नाम? जी, आमिर साहब देखिए मेरी बात सुने,
मैं जो है वो आपको ये बता रहा हूँ कि जितनी भी बातें हमारे आज तक हमारी शादियों में हमारे अभी भी पाकिस्तान में काफी लोग पाकिस्तान में गए हुए हैं, ये अमेरिका से भी और ये वो सब काफी जाते हैं। मुझे भी बहुत बुला रहे थे, मेरे बल्कि भी आ जाओ, यहाँ पे सारे आ रहे हैं। तो 3 साल पहले भी पाकिस्तान में गया था और अपने इलाके में मैं जब गया था ना पत्तोकी में, तो लोग ऐसे जमा हो जाते हुए थे जैसे 80-85 लोग जो है, और सारे जो है ना कोई गली के अंदर लोगों ने जो है ना वो मेजें और टेबलें लगा दी थी कि भी ये मिर्जा फैमिली आई है हमारे को मिलने के लिए। हमारा भी वहां पे कोई रिश्तेदार नहीं है, आज भी हमारे वहां पे लोग इतनी इज्जत करते हैं। इनकी कब्रें लाहौर में, इनकी कब्रें क्यों लाहौर में हैं? वो कब्रिस्तान में, यानी कब्रिस्तान में हम्दी बेगम साहबा की कब्र और उनके भाई उनके रिश्तेदारों की कब्रें वहां पे हैं। मिर्जा इसाक बेग साहब की कब्र वहां पे है, गांव में है, और उनकी अपनी सुल्तान बेग साहब की भी कब्र, दोनों की मियां बीवी की उधर कब्रिस्तान में में क्यों है? आज जो लाहौर में रहते थे ना वो। अच्छा, ये लाहौर में कहाँ रहते थे? मतलब रहायश उन्होंने लाहौर कर ली थी? हाँ जी, लाहौर में रहते थे और वहीं फौत हुए और वहीं पे उनको तदफीन किया गया। क्योंकि गांव तो इनका पट्टी था ना पहले। नहीं, वो तो इंडिया में था ना, पट्टी इंडिया में था ना वो तो पहले। ये जो पट्टी गांव है, ये जो पट्टी, मैं कसूर के साथ भी पट्टियां हैं 2-3-4, जो पट्टी इनकी है उसका पूरा नाम क्या था? कौन सी पट्टी थी यार? मैं उनके बारे में पुरानी नहीं बातें मैं जानता, मैं आपको अच्छा, सीधी वो बात ये आपको कन्फर्म है कि उनका गांव इंडिया में आ गया था? इंडिया से माइग्रेट होके आए थे ना, तो इधर वहां भी पट्टी जो भी था इंडिया में था, जो कसूर के पास है या कहीं भी है। जब मैंने तो लंगरवाल जहां हमारे रहते थे वो भी नहीं देखा हुआ, या कादियान भी नहीं देखा हुआ। मेरी बात सुनिए। अच्छा चलो बस करो, बहुत सवालों के जवाब हो गए, इतने बहुत हैं, कोई ठेका तो नहीं। चलो जी, साहब मुझे समझ दो। और यार मैंने उनको कहा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, यार आप लोगों को क्या है यार? हाँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ इतने तांग नजर हो यार आप लोग। अगर उन्होंने कितना आप तो मतलब कैसर साहब अगर समय पे बस कर देते हैं बात, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ कि नहीं करने। मैं सिर्फ भाई तुम्हारा बंदा है अहमदी, आप ले जाओ जाके करो सवाल, 101 सवाल करो। मैं तो कुदरती, मैं तो सैनी साहब को कह के फरमाइश करके उनसे बात करने लगा हूँ, आप बीच में ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा चलो कर लो जी, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜੀ। तो ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਛੱਡੋ। ਕਰ ਲਓ, ठीक है बस कर देते। चलो जी सैनी साहब, मेरी गल खत्म हो गई, जमात अहमदी नहीं कर देंदी, रहने दे। ਕਰ ਲਓ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਮਰਾਨ ਕੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਰ ਲਓ। ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ੇ ਅਮੂਮਨ ਇਸ ਵਕਤ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੰਮ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਲਮਾ ਸਾਹਿਬ ਟੁਰ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਰਸ਼ੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਕਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੱਕਿਓ ਥੱਲੋਂ। ਹਾਂਜੀ, इमरान कालू साहब जाना नटना कोई नहीं किसी ने, मैं जरा नीचे चला जाता हूँ। इमरान कालू साहब को नहीं, इमरान कालू साहब ओ जी वो हम लगे नहीं, वो तुसी ना को होंदा समझो। साबर साहब जे है टाइम पे थोड़ा दियो ना जगह, ऐसे मैं दे देता हूं, मैं ਇਹਨਾਂ ਦੇ اخلاق ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ और यार हमारे अखलाक बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ? अखलाक नहीं ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। जो नीचे ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਨੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आपके लोग ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਥ ਲੈ ਲਓ, ਐਸੀ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਔਰ ਘਟੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੂੰ ਨਸਾਣਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਲਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਗਲਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਦ। मेरी बात सुने, ये अच्छा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं, गाला ਕੱਢ ਲਿਓ। ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ਾਈ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੜਾਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ये जो नीचे गंदे कमेंट कर रहे हैं आपकी, जिन्हों गंदे कमेंट कर तकलीफ होती थले जाके गल कर ले, कमेंट वाले ना है उसको नहीं रोकते। अच्छा चलो मेरे नाल रशीद तमीज राणा में ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਦੱਸਣਾ ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਓ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ।
ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਸੁਣੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਯਾਰ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹਿਮ ਦੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਐਸਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਆਦमी है। ਨਹੀਂ ਰਸ਼ੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਲੜੋ ਨਾ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਰਸ਼ੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 1122 ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੌੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਲਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੜਾ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸ਼ੀਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਏ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਮਾਫ ਕਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਜਿੰਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 3 ਬੰਦੇ ਵਾਰੀ-वारी ਵਿੱਚ पे बोलते हो। अमर साहब बात सुने, देखिए इखलाक के दायरे में रहकर आप जो भी बात करेंगे उसका हम जवाब देंगे। अगर ऐसर साहब आपके ख्याल में ये इखलाकी हरकत है कि 3 बंदे मुझे रोक रहे हैं कि आप बस करें, इनको मजीद बात न करें? मैं कुछ ड्रिल कर रहा हूँ आपको। नहीं, बात सुनिए, मेरी बात सुन ले थोड़ी सी। अगर आपने इस तरह से शुरू करना है ना कि लो जी वो मरज़ई है और वो कादियानी है और ये है, इनके साथ सारा दिन भाईजान हमारा यही चलता है। आप तो पहली दफा आपका चलता होगा, मगर मेरे साथ जो है ना, मैं किसी के साथ भी ना ज्यादा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਬੋਲਿਆ। नहीं देखो सैनी साहब, मरज़ई तो मिर्जा मैं भी हूँ ना। नहीं वो गल है। तो बात यह है कि अगर वो गलत बात करे, अब मैं अगर छोटी सी बात अगर कर दूं कि जी वो उमर बाब ने इनको किसके नामों से पुकारा है और जो करा है, तो ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपने जो तफसील लेनी थी, अगर आपका ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ पट्टी के उत्ते गल कर रहे हो। पट्टी ਜਿਹੜੀ है के बारे में, जो कब्रों के बारे में बात की है, वो मिर्जा इसहाक बेग की पूरी फैमिली, जितने भी मेरी खाला और उनके बच्चे फौत हुए हैं, वो उनकी जमीन में है। वहाँ पे वो वहाँ पे उनकी जमीन में कब्रिस्तान उन्होंने अपना बनाया हुआ है, चक शहजाद जो चक शहजादे वाला। तो वो जनाब ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो है ना अपना जो गांव का कब्रिस्तान है, वहाँ पे उनकी कब्रें नहीं है, उन्होंने अपनी सेपरेट, अगर वो अहमदी ना होते या उनका कोई, तो वो पूरे वहाँ पे उनकी तदफीन होती जो गांव का कब्रिस्तान है। हमारी सारी ये जो बात आप कर रहे हैं, ये मिर्जा इसहाक बेग के खानदान की आप फैमिली की बात कर रहा हूँ। मिर्जा इसहाक बेग और उनकी फैमिली, आपकी खाला वगैरह की कब्रें उनके आबाई कब्रिस्तान में जो चक शहजादा है वहाँ हैं, मिंटगुमरी में। हाँ जी, ठीक हो गया। अभी वहाँ है फैमिली का कोई बंदा या वो सारे लाहौर ही चले गए हैं? काफी नहीं, फैमिली उधर है, उनका पूरा जो है इसकी मतलब जिम्मेदार है अभी वहाँ, इदारा भी है, सारा है, वहाँ भी है और लाहौर में भी है, और बाकी मैंने कहा ना काफी लोग जो है वो बाहर भी चले गए हैं। दूसरी बात ये जो मैं आपको सैनी साहब, कोई भी अगर बात है ना, तो ये सोशल मीडिया के ऊपर किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती। तो बात यह है कि जब गुस्से में कोई भी बात करो ना, तो वो दूसरे को फील होता है या दूसरे को जो है ना वो फिर बात लग जाती है। अच्छी बात होती है कि आदमी इखलाक के दायरे के अंदर बात करे और अच्छे तरीके से। अगर कोई बात यह है कि जहाँ तक आपने जितने भी सवाल मुझे किए हैं सैनी साहब, मैंने आपको 100% जवाब दिए हैं, अल्लाह ताला के फजल। ठीक है। और मैं आज इसी वजह से पहले ऑन किया था, मैंने कहा चले, आपने कल मुझे कहा था कि वो आमिर साहब जल्दी आते हैं, वरना मैं लंदन टाइम के मुताबिक नहीं, आपने बताया था आपका जो टाइम आने का होता है उस वक्त ये चले जाते हैं। हाँ जी, इनका भी इश्तियाक था, इन्होंने कहा यार मुझे भी कभी मिलाओ उनके साथ, मैं आपका जिक्र करता रहता था गायबाना, तो ये शौक रखते थे आपसे मिलने का। तो बात यह है कि जो बातें उन्होंने पूछी हैं वो मुझे जो मालूम है मैं वो बता सकता हूँ, और ठीक है। बाकी जो है उनकी, मुझे तो अपने बच्चों की जो है ना डेट ऑफ बर्थ याद नहीं रहती। नहीं वो ठीक है, हर आदमी का ये नहीं होता शौक। हमारे घरों में वो बर्थडे नहीं ना मनाते, तो हमें उनकी भी नहीं याद रहती। सही बात। तो मुझे कभी कभी बताते हैं इधर उधर से फोन करके जी आज। लेकिन ये बताएं कि ये पट्टी जो है
ये लाहौर के पास ही थी, पाकिस्तान में ही है पट्टी या पट्टी इंडिया में गुरदासपुर पट्टी थी। है? इंडिया में जो पट्टी है ना, वहां इंडिया से में जो पट्टी है वो किस जिले में आई है? गुरदासपुर में है या फिरोजपुर में है, कहाँ है? मेरा तो ख्याल है लाहौर में थी पट्टी। बहरहाल मैं जो है ना, वो तो आपको बताया है मैंने अभी भी कि ये मुझे जरा अगर आप ये वाला सवाल जो है, अगरचे इसका तल्लुक कोई मजहब से नहीं है ना किसी एतराज से, ये सिर्फ मालूमात की बात है। अगर आप उनसे पूछ सकें किसी बड़े से एक दो बातें, अब आपके बड़ों में कोई है बंदा या सब फौत हो गए हैं? वो मैंने बताया हमारी खाला है, अच्छा, बड़ी खाला है। राना मुबारक अहमद साहब की राणा मुबारक अहमद साहब की बीवी। अच्छा, ठीक है। वो राणा साहब तो फौत हो गए। राणा साहब बड़े मालूमाती आदमी थे, उन्होंने बहुत कुछ लिखा था इस मामले में सारे रिश्तेदारों का। जी जी जी। राणा सईद साहब भी थे कोई, या मिर्जा सईद साहब थे? मिर्जा मोहम्मद सईद साहब जो थे वो हमारे बड़े मामू थे। हाँ, वो कनाडा आ गए थे, उनके बच्चे आए हुए हैं कनाडा। हाँ, बहरहाल वो कनाडा उन्होंने विजिट किया था, यहाँ भी उन्होंने एक मजलिस लगाई थी। तो मिर्जा मसूद साहब भी आपके पुराने रिश्तेदारों में से हैं, वो आप फौत हो गए हैं। मसूद साहब जी हाँ फौत हो गए वो भी। हाँ जी। हाँ। मगर जो राना, तो आप किसी ना मिर्जा सईद साहब का मैंने आपको बताया, वो अमेरिका और कनाडा नहीं गए थे। हाँ। आप वो कहीं दूसरे मिर्जा सईद साहब को मिक्स कर रहे हैं। हाँ। वो उनके बच्चे अभी कनाडा में हैं, एक बच्चा उनका ऑस्ट्रेलिया में है और 3 बच्चे उनके जो है वहाँ पे कनाडा में हैं। बहरहाल कोई एक मिर्जा सईद थे, जो मैं मिक्स कर रहा हूँ नाम को, वो मिर्जा मसूद साहब ने वो प्रोग्राम कराया था, कोई 20-25 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने किस हवाले से वो मुझे कैसेट मिली या क्या था ये भी याद नहीं रही, लेकिन उसमें एक प्रोग्राम उन्होंने ये सारा जिक्र पट्टी वालों का और ममती बेगम के रिश्तेदारों का, वो सब का जिक्र किया था। इसी तरह राणा साहब ने अपनी किताब में किया था, वो मैंने पढ़ी थी। और राणा साहब ने जो जिक्र किया था उसमें तो हमारी फैमिली का भी जिक्र है। आपकी फैमिली को ज्यादा कवर किया उन्होंने, बिल्कुल। हाँ जी। तो पूरे तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने अपना, जो मेरे खालू थे मिर्जा इसहाक बेग साहब, हमारी जो फैमिली है पत्तों की में बड़ी फेमस फैमिली थी और बड़ा लोग जानते थे, सारे लोग जानते, तकरीबन आज भी जाके बात कर लें तो पत्तों की में कोई विरक फैमिली भी है? विरक फैमिली हो सकता है मगर मुझे उसका इल्म नहीं है। गुजरात से वहाँ वो गए हुए हैं। मेरे मामू जो है अमीर जमात, जिला अमीर जमात थे कसूर के। अच्छा। तो वो इस वजह से भी काफी लोग जो थे ना वो जानते थे और ले आते। मगर मैं ये सिर्फ बताने के लिए ये बता रहा हूँ कि गुमनाम फैमिली से या कोई मतलब जिनको बिल्कुल कोई ना जानता हो कि ये अहमदी हैं, उनके साथ शादी करने में, और एक नाम वाली फैमिली और पूरी पत्तों की वाले जानते हो, पूरा शहर जानता हो, तो उसमें फर्क पड़ जाता है। ऐसे ही। तो ये बात है कि हमारी फैमिली को पूरे पत्तों की में हर यानी जो थे ना लोग जानते थे, और वो बिजनेसमैन भी थे। पहले हमारे मामू जो थे मिर्जा मोहम्मद सईद साहब जो थे, उनकी शुरू में काफी मतलब जो है वो एजेंसी भी थी एक वहां पे, और फिर ये भट्टों का बिजनेस रहा है, भट्टे लगाते रहे, ये ईंटें बनाने वाले जो होते हैं, ये हमारा बिजनेस था, जिम्मेदारा था। तो वो सारा जो शहर जो है वो जानता है, आज भी जानता है। ठीक है। हाँ जी। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कोई गुमनाम होता है ना कि जी किसी से कर लिया बाद में पता ही नहीं चला। तो ये मैं बाकी ये है कि अगर आपको कोई और मतलब जो भी क्वेश्चन है ना, आप बेशक मुझे इनबॉक्स में जो है वो आपने क्वेश्चन लिखे। ठीक है। तो वो आपकी जो खाला है ना, उनसे आप पूछ के, मैं जो बातें एक आध मेरे ज़हन में आई थी कोई बात, वो बाद बातें उनके इल्म में होंगी, वो बड़ा अच्छा है कि वो भी महफूज हो जाएंगी। तो आप उनसे राब्ता रखना और वो पूछते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। तो ठीक है, मेरी बात होती है अभी भी, मैं उनको मतलब जो है वो बात कर सकता हूँ, वो तो इधर ही है। तो क्या हाल है, उनकी सेहत कैसी है, चलती फिरती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अल्लाह ताला का फजल है, मतलब कोई उनको बीमारी नहीं है किसी की, और अल्लाह ताला के फजल से। ये कनाडा गई थी पीछे, फिर उसके बाद मेरे पास भी आके तकरीबन 17-18 दिन रही हैं, फिर वो अब वो अपनी बेटी के पास है आजकल, समझ लो। तो बेटे, उनके 2 बेटे भी हैं मतलब यहाँ पे जो खाला के। तो बाकी सारे मतलब अल्लाह ताला के फजल से मुंसलिक हैं जमात के साथ, और
ٹھیک تو ہے. سارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ جو خدمت ہو سکتی اچھا ہے. آپ نے ایک بات بتائی تھی کہ ممتی بیگم جو تھیں وہ آپ کی والدہ کی پھوپھی تھیں، ہاں جی پھوپھی تو تھی. سکی پھوپھی تھیں یا رشتے میں پھوپھی تھیں؟ یہ بھی میں پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو. یہ آپ یہ بات خالہ سے پوچھ لینا. ہاں جی پوچھ لیں. نہیں وہ تو میں نے پوچھا تھا، وہ اصل میں وہ مجھے میں نے ایک دن پہلے بھی بات کی تھی خالہ سے، ہاں کہتی تھی وہ ہماری پھوپھی لگتی تھی، مگر ہم اس کو ماسی کہتے تھے ایسے ہی. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، ماسی وہ مطلب رشتے میں حالانکہ پھوپھی لگتی تھی مگر ایسے ہی ان کو نا وہ لیکن سارے ایگزیکٹلی رشتہ نکال کے نا وہ تو سارے شایع متعارف لوگ ہیں. مطلب ممتی بیگم کا بڑا بھائی جو تھا اس کا نام محمد تھا، جی اور اس کو پولیس میں بھرتی ہونے کا شوق تھا. وہ آ کے قادیان میں رہا بھی تھا، پھر اسے بھیجا تھا. مرزا جی فضل احمد جو تھے وہ پولیس میں تھے کشمیر میں، تو مرزا صاحب نے وہاں اس کو بھجوایا تھا، لیکن وہ بیمار ہو گیا تو پھر قادیان میں آ کے رہا. پھر مولوی صاحب اس کا علاج بھی کرتے رہے. تو اصل میں جو ہے نا وہ میرے سے زیادہ پرانی ہسٹری آپ سے مجھے پتہ چل رہی ہے، یقین کریں. ہاں مطلب پرانی ہسٹری کے بارے میں نے کبھی نہیں مطلب پڑھا یا نہ ہم لوگوں نے کبھی بات ہوئی ہے زیادہ. ہاں ہاں صرف اپنی جو ہے نا لائف مرزا مسعود صاحب جو تھے وہ بڑے تاریخی بندے تھے. وہ ابھی کوئی تقریباً 92-93 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں، چند مہینے ہی ہوئے ہیں. ہاں جی مرزا مسعود صاحب کو تو ہم برلاس منزل والے جو تھے پلاس نا منزل والے، بالکل ہاں جی بالکل. ہاں جی برلاس اور منزل ان والے. سے آپ کی رشتہ داری قریبی ہے. جی جو جی ان کے والد تھے مرزا منظور احمد. جی اور وہ یہ اصل میں یہ خاندان پرانا مرزا صاحب کا خاندان ہے جی. جو وہاں آباد تھا. دور کی رشتہ داریاں پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتی رہتی ہیں، لیکن رشتے بہرحال پرانے رشتے موجود تھے. وہ ہاں جی ہاں جی وہ برلاس منزل کے جو اپنا جن کے منظور صاحب کے کہا ان کے ریلیٹیو کچھ وینکوور ادھر اپنا ادھر بھی رہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی. ان کے بچے تینوں ادھر ہی رہتے ہیں ٹورانٹو میں. ٹورنٹو میں، مگر وہ نعیم صاحب جو ہے نا وہ بھی ان کی فیملی کے ہی ہیں، مگر وہ ان سے میرا رابطہ ہے، وہ اکثر بات ہوتی رہتی ہے. صحیح بات. تو باقی مرزا نسیم صاحب جو ہیں جو مرزا محمد سعید صاحب کے بیٹے، اور مرزا ندیم بیگ اور مرزا قمر بیگ اور مرزا نفیس بیگ، یہ سارے مطلب باہر ہی ہیں. صحیح ہے صحیح. ہاں جی. باقی یہ ہے کہ آپ کا ایک پٹی والا سوال ہو گیا، اور ایک جو ہے کیونکہ اگر تو پاکستان میں اگر پٹی ہوتی نا تو پھر ان کو زمین جو ہے نا وہ ادھر نہ ملتی ساہیوال میں. اگر انڈیا میں تھی تو اس کی وجہ سے جو ان کو زمینیں الاٹ ہوئی تھی وہ، کیونکہ وہاں پہ بہت گاؤں میں بڑے زمیندار تھے، اور وہاں سے یعنی اس حساب سے بہت کم زمین ان کو ملی یہاں پہ مگر ساہیوال کے علاقے میں جو میں بتا رہا ہوں. تو اگر یہ پاکستان میں اگر وہ ایریا ہوتا پٹی تو پھر تو ان کو یہ زمین ادھر سے نہ ملتی. میرا جو آپ کو بتانے کا مقصد ہے یہ. سینی صاحب سمجھ آئی بات کی؟ وہ سائنس صاحب نیچے چلے گئے ہیں. کیسا صاحب آپ جو خوابوں کی بات کر رہے تھے نا، تو نیچے جی بہت سارے کامنٹ آ رہے تھے، یہ خوابی ہیں، ان کو یہ سارے اور بھی ہے. تو میں صرف ایک سیکنڈ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اصل میں نا مذہب کو پڑھتے نہیں ہیں کوئی بھی. انہوں نے صرف جو ہے نا وہ کرنی ہوتی ہے جو بھی بات ہونا جماعت کے اوپر. میں ہاں 2-3 جی ہاں صحابہ کا نام بتاتا ہوں. سلمان فارسی، جی ان کو بھی خواب آئی تھی. جی اچھا خواب بات میں رہنمائی ہوئی ہے. سنیں. بات سنیں، باتیں جو ہے نا وہ دوسری طرف چلے جاتی ہیں، اس لیے خواب میں کہتا ہوں نا. میں کیسر صاحب سے بات کر رہا ہوں. اس کا بات سنیں عمر بھائی، بات سنیں عمر بھائی، ایک منٹ بات سنیں. اور خیر وہ بعد میں پوچھ لیجئے گا، اگر میں کیونکہ بند کرنے لگا وہ ابھی ٹائم ہے اس کا نماز کا، ابھی میں نے مطلب کھانا کھا کے نماز جانا مسجد میں پڑھنے کے لیے، وہاں پہ ٹائم ہونا تھا. وہ سگی پھوپھی ہیں یا رشتے میں پھوپھی ہیں. میری بھی آپ سے صرف 7 سال عمر کم ہے. آپ 63 کے ہیں، میں 70 کا ہوں. مجھے اپنی والدہ کی ساری پھوپھیوں کا، ماسیوں کا، ماموں کا، سب کا پتہ ہے.
ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे अगर कोई ऊंची आवाज से बात होगी माधव सर। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब, एक मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे जानते थे। हमारे माधव इस बात के जो लिए। बातें, जो खानदान में बातें होती रहती हैं ना, वो हाँ। इंसान को याद होती हैं, जो नहीं होती या नहीं जिक्र होता है ना, उनका ज्यादा पीछे जाके हमने क्या निकालना है उनमें से। या ओ ठीक है, अब मैंने अपने दादे की बातें मेरे बस से क्यों नहीं पूछ क्यूरियोसिटी रहे? है ਜਿਹੜਾ अब ਪੁਰਾਣੇ मैंने ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ परदादे की ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ बातें ਕੋਈ मेरे यानी ਗੱਲ वो ऐसी नहीं उनसे कर रहे हमें ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ हमें तकलीफ कुछ दे। उनमें से क्या निकलेगा आपको, क्या मिलेगा? ठीक है, बात ये है कि आज जो है वो आप प्रेजेंट को देखें और मुस्तकबिल का सोचें और दुआ करें। अगर आपका दिल के अंदर बुग़्ज़ खत्म हो जाए, नहीं कोई बुग़्ज़ नहीं, कुछ नहीं था, कोई बुग़्ज़ नाल तल्लक नहीं, बस इतनी गल ही है। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बुग़्ज़ नहीं दिमाग कोई से और बुग़्ज़ दिल नहीं से है, कोई निकालें बुग़्ज़ नहीं। और अल्लाह के आगे दुआ करें, सिर्फ इतनी बिल्कुल। दुआ करें कि या। अल्लाह मियाँ हमें सीधा रास्ता दिखा। आमीन सिरात आमीन अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम बिल्कुल। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। वालीन, बस ये दुआ ते आदमी पढ़दा कहते ही हैं है ये ना। दुआ मांगने बंदा नबी बन जाता, नबी ने बना दो सानू। नहीं बनता ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ नबी बनन तो डरदे जे। नहीं बनना। नहीं वो लो पता जी, की नबी DM साहब आ गए। DM साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरा मैसेज आ गया था तो ओके अल्लाह मेहरबानी कैसर साहब, जी, सर मेहरबानी सर। सैनी साहब क्या हाल है आपका? बात है आपके साथ ये है कि इंशाल्लाह राब्ता रहेगा और जरूर दुआ जी। में कंसर्न हो गए, इंशाल्लाह दूर कर नेक्स्ट लेंगे। टाइम और आपसे आपके तब साथ बात करेंगे जब आप और मैं होंगे हाँ। बीच में, कोई इंशाल्लाह बंदा रोकने वाला नहीं। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह, ठीक कोई है। बात नहीं। ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़, आपका अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू करने की ख्वाहिश है, आप अगर टाइम देंगे वन ऑन वन आपसे पूछेंगे बातें, आप कलेक्ट कर लो इन्फॉर्मेशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक ओके हो अल्लाह गया। हाफिज़, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये बात वैसे कैसर साहब तो जा रहे हैं, उनसे नहीं मैं मुखातिब कर रहा। वो अक्सर कहते हैं ये जमात मिर्ज़ाइया के लोग, दुआ करें जी दुआ करें। कहीं कहा है कि दुआ करो और ख़ुद कुछ ना करो? यानी अगर आप हदायत की तरफ जा ही नहीं रहे, हदायत की तलाश नहीं कर रहे, उसके लिए कोई कोशिश ही नहीं कर रहे, तो दुआ आपकी क्या है? वो तो आप खुदा के ऊपर मजाक कर रहे हैं अगर बगैर कोशिश के आप दुआ कर रहे हैं। कोशिश आप अपनी करें, सब्र के साथ दुआ करते रहे। कोशिश किए बगैर कभी कुछ नहीं मिलता। हदायत की ना आप जुस्तजू करें, ना गौर करें, ना सोचें क्या कहा गया है, क्या हो रहा है, क्या बुनियाद है, क्या दलील है, उसके मुतल्लिक ना सोचें तो दुआ शुरू कर दे। यानी अजीब ये फलसफे इकट्ठे कर रहे हैं, कहाँ से इन्होंने बना लिए हैं खुदा जाने। हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने तो ये बातें नहीं की हुई जो इन्होंने शुरू कर दी। अस्सलाम वालेकुम सैनी साहेब। ये वाला सैनी साहेब अस्सलाम वालेकुम। सैनी साहब क्या हाल है? सैनी साहब उनसे सलाम। अच्छा चलें बोलें साहब, बोलें यार। ये एक करो मिनट में साहब, छोटा सा टीएम सैनी भाई साहब मैं आपको छोटा नहीं सा एक बोलने सवाल देना हमने, आप क्या बोलना है? एक मिनट छोटा सा सवाल करना था, वो इसी ना इंटरव्यू से सवाल निकला। हमारा है, मुझे सवाल करने दे, मैं आपसे पहले चले आप करें, आप कर ले सर आप। कॉलों से बड़ी देर से इंतजार कर रहा है, उसका पहले हक है। ये अबू दुरून साहब अस्सलाम वालेकुम। सैनी साहब नहीं करेंगे नबी ने बात। क्या हाल है, तबीयत कैसी है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह।